begin. This is the pageant and coronation night of Miss Zamboanguita 2024. Welcome, one and all, to a night of glamour, passion, and unparalleled beauty. We are bringing to you live from the Zamboanguita Municipal Gymnasium, La Hermosa Zamboanguita. We are captured by an enchanted evening. Ang bulawanong entablado sa Zamboanguita na mahimong enchanted. This is the pageant and coronation night of Miss Zamboanguita 2024. Ulaan ta sa lungsod sa Zamboanguita nga nakabatunta og patron na milagroso kaayo. Sa iyang pagkamilagroso, wala mo surrender ang kabukiran. By and large, we should express our thanks and gratitude to all the blessings that God has given us. So thank you so much, Lord. I know you are all here to enjoy the show. On behalf of the municipal officials of Zamboanguita, it is my great honor and pleasure to extend our warm welcome to all of you. Good evening. Sa tanan, sa pagsaulog nato sa pista, dili nato kalimtan ang tinuod nga mensahe niini. Ang tinuod nga kita nagpasalamat sa mga panalangin, sa mga kalisdanan nga ato nasubangan, sa mga kadaugan nga atong naangkon pinaagi sa atong lungsod sa Zamboanguita. Sa atong mga panalangin o paghatag suporta sa atong lungsod sa Zamboanguita, makita nato ang atong pagtinabangay o naot na sa umaabot, makapot nato tanan natong ipangandoy sa atong panglangtaw sa serbisyo o kauswagan diya sa Zamboanguita. Maayong gabi kanatong tanan. Celebrate, baby, I just don't